अक़्द निकाह के वक्त तफवीज़ तलाक की सूरत का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नकल किया है। चनांचे तफवीज़ तलाक की एक सूरत फ़ुक़हा ने यह भी नकल की है कि अक़्द निकाह के मजलिस में खुद औरत या उसके वकील या वली या निकाह खां काजी जो है, निकाह जो पढ़ाने वाला काजी जो निकाह पढ़ाता है, उसकी तरफ से इजाब करते हुए ये बात कही जाए कि मैंने अपने आप को या फलाना बिनते फला को आपके निकाह में इस शर्त पर दिया कि अगर फला फला काम किया या ना किया, यहाँ सब शर्तें लिखी जाएगी, जो जो शर्तें उसके दोनों के दरमियान तय हो जाए कि हाँ ये शर्त नहीं होगी तो मुझको तलाक का इख्तियार होगा। इस तरीके से तो अपने मामले का इख्तियार मेरे या फलाने के हाथों में हो जाएगा। अब अगर मजलिस अक़्द में शौहर इस इजाब मशरूत को, यानी जो शर्त करार दिया है दोनों के दरमियान, अगर इसको कबूल कर लेगा तो जो जिक्र की गई है शराइत दोनों के दरमियान, उनमें से किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी की सूरत में औरत या उसके वकील को एक तलाक बाइन वाक़ करने का इख्तियार हासिल हो जाएगा और वो अपने ऊपर एक तलाक बाइन को वाक़ कर सकती है। अब यहाँ इस सिलसिले में ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि अगर अगर इजाब के बजाय शौहर की तरफ से कबूल में मज़कूरा शर्तें लगाई जाए तो उसका शरन एतबार नहीं है, उसका शरई तौर पर एतबार नहीं होगा। इस तफसील को जो है हिलतुन नाजिज़ा के सफ़ा 34 और 35 पर नकल किया है, जो नया छपा हुआ नुस्खा है अमारत शरिया हिंद से, उसके सफ़ा 34 और 35 पर है। फतवा शाम में है नकाहा अला अन्ना अमरहा बियदिहा सहा, ये दुर्र मुख्तार की इबारत है। आगे शामिया में है सहा मुक़य्यदुन बिमा इब्तदातिल मरआ फ़क़ालत तज़व्वजत नफ्सी मिनकी अला अन्ना अमरी बियदी उतल्लिक़ नफ्सी कुल्लमा उरीदु। इस तरीके की इबारत जो बड़ी तफसील के साथ फतवा शामी बाबुल अम्र बिल यद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 329 जो कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर और जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके चौथे जिल्द सफ़ा 573 अल बहर राय किताब तलाक फस्ल फिल अम्र बिल यद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 552 जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसके अंदर उसके बाद जो है क्या नाम है फतावा शाम, उसके अंदर है बैन अल फ़क़ीह अबुल लैथ वजहुल फ़र्क़ बैन अस्सूरतैन फ़क़ाल लिअन्न अल बदाअत इज़ा कानत मिन अज़्ज़ौज कानत तलाक व तफ़वीज़ क़ब्ल निकाह फ़ला यसिहु अम्मा इज़ा कानत मिन अल मरा यसीर तफवीज़ बाद निकाह। इस तरीके की इबारत जो है तफसील के साथ फतावा शामी किताब तलाक क़ुबैला मतलबुन फ़ी तलाक़िल मदहूश ला यक़अ तलाक़ुल मौला अला इम्राअती अब्दिही। इस तरीके की इबारत जिल्द नंबर 4 फतावा शामी की जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके चौथे सफ़ा 450, बहर राय उसकी तीसरी सफ़ा 556, किताबुल मसाइल 5वीं सफ़ा 221 और 222 पर भी इसको नकल किया गया, वहाँ भी देख सकते हैं।
তাহলে কোনো মানুষকে এখতিয়ার দেওয়া হয়, তুমি চাইলে এটা করতে পারো। फ़िक़ा औरत को बग़ैर महर के ब्याह देना, तलाक़ का इख्तियार औरत के सुपुर्द कर देना, फ़ैज़ पहुँचाना, फ़ायदा पहुँचाना, बातों में कुछ समझा देना, तसव्वुफ़ हर काम के खुदा के हवाले करना और हमतन अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना। এই সমস্ত মানে আছে। তাহলে আমাকে লিখতে হবে, যেহেতু আমাদের ফিকার বিষয় ব্যাপার, আমার ফিকার সম্বন্ধিত বিষয়, তাহলে ফিকা দেখবো ফিকা কী বলেছে। ফিকা বলা হচ্ছে औरत को बगैर महर के ब्याह देना, একটা মানে আছে। 2 নম্বর আছে तलाक़ का इख्तियार औरत को सुपुर्द करना, মানে এখতিয়ার থাকে, তালাকটা औरतকে এখতিয়ার দেওয়া থাকে যে তুমি এমন কন্ডিশন হলে তুমি তালাক দিতে পারো। হ্যাঁ, এটা হলো তালাকে, এটা মানে হলো কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছে একটা মানুষ, একটা পুরুষ, সে বলছে আমি এই মহিলাকে नान नफ़्का इत्यादि देते থাকবো। 2 নম্বর, अगर सफ़र दरपेश हो तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं ठहरूंगा, যদি আমাকে কোথাও যেতে হয়, সফর করতে হয়, আমি 6 মাসের বেশি থাকবো না। मौसूफ़ा की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं करूँगा, স্ত্রীর ইজাজত ছাড়া অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে বিবাহ করব না। 4 নম্বর, खुदा न खास्ता कहीं लापता या मजनून या महबूस या इन हो जाओ तो मौसूफ़ा को दीनदार पंचायत के फैसला पर 2 तलाक बयान इख्तियार है। যদি কোনো কারণে, যে আল্লাহ যদি করে দেয় কোনো কারণে লাপতা, অর্থাৎ নির্দেশ মানে না খুঁজে না পাওয়া যায়, লাপতা হয়ে যায়, পাগলা হয়ে যায়, বা কোনো কারণে যে কায়েদ হয়ে যায়, বন্দি হয়ে যায়, বা শারীরিক দুর্বল হয়ে যায় ইত্যাদি, তাহলে স্ত্রী কী করবে? দিনদার পঞ্চায়েতের কাছে যে 2 তালাকার বয়ান নেওয়ার অনুমতি দেওয়া রইল, নিতে পারে। अब शख्स मजकूरा 6 महीने से लापता है, দেখা গেল ওই ব্যক্তি 6 মাসের বেশি से খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না খাত ও কিতাবত है আর না নাফকায় পৌঁছাতা है, চিঠি দিচ্ছে না আর খরচও দিচ্ছে না। उस बीवी को खाने पीने की इंतहा तकलीफ हो रही है, ওই স্ত্রীকে খাবার জন্য খুব সমস্যা হচ্ছে। तो क्या बिना पर शराइत वाला उसको इख्तियार मिल सकता है? যেহেতু আগে সমস্ত শরায়েতগুলো দিয়েছে, তাহলে কি শরায়েতের মতো উনি কাজ করবে বিবি? বাইয়িন তুয়াজ্জিরু। उत्तर, मरकमा शर्त अगर निकाह से पहले लिखी गई है, এই সমস্ত শর্ত, এই 4টে শর্ত বললাম, এটা যদি নিকার আগে লেখা হয় তো সব শরায়েত বাতিল है। যদি বিবাহর পূর্বে যদি শরায়েতগুলো লিখে, তাহলে এই সমস্ত শরায়েত बेकार, इसलिए उनके ख़िलाफ़ करने से बीवी के लिए ख़ैर साबित ना होगा। তাহলে এই যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলো দিয়েছে, এই শরায়েতগুলো দিয়েছে, এই যে নিয়মগুলো দিয়েছে, এগুলো সাব্যস্ত হবে না, করলে সব বিবির জন্য ঠিক হবে না, ভুল হবে।
सिहत तालिक के लिए निकाह या इजाफतन या निकाह शर्त है। मसलन कि अगर मैंने फलाना बिनत फलाना का निकाह के बाद शर्त के खिलाफ किया तो उसका क्या होगा। हाँ यदि এটা বলে যে নিকার পরে বিবাহের পরে শরাইতের খেলাফ করি তাহলে স্ত্রীকে এখতিয়ারটা হবে, অনুমতি দেওয়া হলে তুমি চাইলে তালাক নিতে পারবে। अगर ये शराइत निकाह के बाद लिखी है, यदि ये शर्तों निकाह पर लिखा है तो बजुज आखिरी शर्त के बाकी सब वादे हैं। शुद्ध लास्ट शर्त शुद्ध होच्छे कि शर्त तारपरे আর তিনটে सब की वादा। प्रथम कि আছে अपनी मनकुहा खर्चा इत्यादि सफर एवं स्त्री छाड़ा যে স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রীকে ইজাজত লিয়ে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে সমস্ত ওয়াদা, শুধু খোদা না খাস্তা কাহি লাপাতে মজুন ইত্যাদি এগুলো যে পাগল হয়ে যাওয়া তারপরে হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি এগুলো এটা হচ্ছে শরাइत। আর তিনটা আগে হচ্ছে ওয়াদা। उनके खिलाफ और जिससे इख्तियार नहीं होगा। আর উল্টো হলে অনুমতি হবে না, অনুমতিটা দেওয়া হয়েছিল অনুমতিটা হবে না, इख्तियार नहीं। अलबत्ता आखिर शर्त के मुताबिक ये मुकद्दमा दीनदार पंचायत के सामने पेश किया जाएगा। लास्टेर शराइतটা বলা হয়েছে যদি পাওয়া যায় তাহলে ওই দিনদারের पंचायतेर सामने সেটা আলোচনা করবে और शवर की तहकीक करके कहाँ है, তারপরে पंचायत দেখবে শহর কোথাও আছে না নেই ইত্যাদি দেখবে, तहकीक করবে, खोजाखोजी করবে। और पंचायत शरीर तहकीक के बाद शौहर का मजनून या महबूस या बिल्कुल लापता होने का फैसला कर दे तो बीवी को 2 तलाक बयान का इख्तियार होगा। यदि पंचायत बोले যায় যে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে বিবিকে 2 तलाक बयान লিবার इख्तियार আছে, 2 तलाक बयान নিয়ে নেবে, তাহলে লিবার इख्तियार আছে, নিলে নিতে পারে না নিতে পারে, তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। फैसला मजलिस ही में अपने ऊपर तलाक बयान होकर कर ले, मजलिसের মধ্যেই নিজের উপর তালাকটা করে নেবে, 2 तलाक बयान করে নেবে, मस्जिद बदलने से क्या बदल हो जाएगा। आज यदि मजलिस से तलाक बयान न लाए ताहले আর तलाक হবে না। अगर बतरी मज़कूर औरत तलाक हासिल ना कर सके और उसके नफ़क़ा का भी कोई इंतजाम ना हो तो दोबारा इस्तिफ्ता करें। যদি ওই মজলিসে তালাক কোনো কারণ নিতে না পারে তাহলে আবার নাফকার জন্য ইন্তজাম না তাহলে दोबारा ইস্তিফতা করবেন, আবার বিষয় জানবে। আমি এতক্ষণে আলোচনা করলাম তফবিজ তালাকের বিষয়। এবার সিহাতে তফবিজ কি শরাइत, তফবিজে সঠিক হওয়ার জন্য কি শরাइत আছে। सवाल, बेदीनी और गलबा शर और फसाद के उस दौर में जालिम मर्द की तरफ से औरतों पर सख्त जालिम के वाक़यात मुसलसल रोज़मर्रा का मामूल बन गए हैं। বলছেন বেদিনী আর গলবা শর ফসাদকে মানে বর্তমানে পরিস্থিতিতে তো খুব সমস্যা, মানুষ বেশিরভাগই সব নোংরার মধ্যে আছে, ভালো না। শর ফসাদ के इस दौर में वर्तमान परिस्थिति हिसाब है जालिम मर्दों की तरफ से औरतों पर सख्त जालिम का वाक़यात, অত্যাচারিত পুরুষদের কাছ থেকে মহিলারা প্রচুর অত্যাচারিত হচ্ছে দিনে দিন। बेदीनी और गलबा शर फसाद के इस दौर में जालिम मर्दों की तरफ से औरतों पर सख्त मजालिम के वाक़यात मुसलसल रोज़मर्रा का मामूल बन गए हैं। कोई शादी के बाद बीवी को चंद रोज़ रख कर लापता हो जाता है। বর্তমানে সমস্ত পরিস্থিতি হচ্ছে শিকার হচ্ছে যে বিবাহ পরে কিছুদিন পরেই স্বামী নিখোঁজ হচ্ছে, कोई ना बसाता ना ही तलाक देता है। खोज खबर लाए ना और तलाक को दाए ना और नाना को दाए ना खर्च देते दाए ना। कोई मारपिटाई के ज़रिए जुल्म करता है या बार मारधर करे जुल्म को अत्याचार करे।
कोई मजाला इस्लामी से बारिश होता है कि আবার इस्लाम থেকে खारिज हो जाए। ये मजालिम से बचने के लिए औरत या उसके अवलिया शौहर से हक़ ताला के तहरीर निकाह से कबल लिखवाना चाहिए, तो सही सूरत क्या है? এই সমস্ত বিষয়ে বাঁচার জন্যে, এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন বাঁচার জন্যে औरत বা और গার্জিয়ান শহরে থেকে हक़ तलाक की तहरीर निकाह से कबल हक़ तलाक़ेर तहरीर हक़ तलाक़ लिखी तो निकाह आगे যদি लिखे तो सटीक पद्धति थी, तब वक्त ज़रूरत उसको रूह से औरत अपने नफ्स पर तलाक वाक़ करके जालिम शौहर के पंजा से निजात हासिल करें। কোন সময় লিখলে এই অত্যাচারিত স্বামীদের কাছ থেকে রেহাই পাবে? জব उसकी दो सूरत हो सकती है। বলছে তফবিজের শরাইতের জন্যে দুটো পদ্ধতি আছে, সঠিক পদ্ধতি। সেটা কি এখানে আমি আলোচনা করব। এটা বর্তমানে পরিস্থিতি ফলো করে তফবিজের বিষয় যে কাবিননামা হচ্ছে বর্তমানে, যেটা আমরা মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্টারে হয় কাবিননামা হয়, ওই কাবিননামায় এইটা করা হয় তফবিজের বিষয়টা। তাই ওই জন্যে সমস্ত মানুষকে এই বিষয়ে ভালোভাবে শ্রবণ করা দরকার এবং মনোযোগ সহকারে শোনা দরকার এবং জানা দরকার। তাই আমি আলোচনা করব, মনোযোগ সহকারে শুনবেন। বলা হচ্ছে তফবিজে তালাক জবানি या तहरीरी निकाह से कबल। तफवीज़ तलाक मुखसरी বা लिखित निकाह आगे, इसमें निकाह की तरह इसमत करना शर्त है। एर मध्य निकाह दिके इंगित करा आवश्यक। मसलन यूँ कहे मेरा निकाह फलाना बिनते फला से होने के बाद, बोलते হবে আমার निकाह अमुक अमुक महिलार संगे हওয়ার परे अगर मैं फला फला शर्त की खिलाफ वर्जी करूँ तो उसकी तलाक बैन का इख्तियार होगा। यदि आमी समस्त विषय आमी ठीक व्यवहार ना करी, शरायतेर उल्टो करी, ताहले ওই মহিলাকে তালাকে বাইনের অনুমতি দেওয়া হলো। সে তালাক নিতে পারে না নিতে পারে। যে শরাইতগুলো লিখেছে ওই শরাইতের উল্টো যদি করে তাহলে সে তালাকে বাইনে इख्तियार আছে, সে তালাক लेते पारे। उस सूरत में बीवी का ख्यार तलाक खिलाफ वर्जी का इल्म होने के मदद के साथ खास होगा। ওই অবস্থায় খিয়ারে তালাকের যে ইখতিয়ারটা যেটা আছে শরাইতের উল্টো করলে इल्म होने की मजलिस तक होगा। वही मजलिस लिखा हलो उस समय এটা निर्धारित হবে, निर्दिष्ट হবে। उसी मजलिस में उसने तलाक बयान न कर ली तो हो जाएगी। वही मजलिस में तलाक बयान করে লাই তাহলে হয়ে যাবে। इस मजलिस के बाद ख्यार बातिल हो जाएगा। বুঝা গেল? তাহলে যখন নিকাহ হচ্ছে যে সময়, এটা ওই সময়ের বিষয়। और अगर शौहर ने यूँ कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में जब चाहे तलाक बयान न कर ले, आदि शौहर बोले স্বামী বলে আমি যদি যে শরায়তগুলো লিখেছি যখনই এই শরায়তের বিপরীত করব তখন তুমি তালাকে বয়ান নিতে পারবে। तो मजलिस इल्म के बाद भी औरत का ख्याल होगा। তাহলে मजलिस इल्मेर পরেও মানে যে সময় জানতে পারলো মহিলা এই সময় বিয়ে হলো আর পরেও কোনো সমস্যা হলে সে তালাকে বয়ান নিতে পারে। ওকে একটা দেওয়া হলো। দুটো ক্রাইটেরিয়া বললাম।
अगर तफवीज़ की उस शरत में निकाह की तरह निस्बत ना की तो लघु है। यदि तफवीज़ের মধ্যে নিকার যদি নিসবত না করে তাহলে ওই সমস্ত शराइत बेकार, কোনো কাজ হবে না। इससे औरत के लिए ख्यार साबित ना होगा, अदर औरत ख्यार साबित হবে না। अलबत्ता अगर ऐसी तहरीर निकाह से कबल लिखी गई मगर उस पर सौवर ने दस्तखत निकाह के बाद की तफवीज़ सही हो जाएगी। अलबत्ता अगर ऐसी तहरीर शराइतगुलो निकाह पूर्वे लिखेছে কিন্তু স্বামী নিকার পরে দস্তখত করেছে তাহলেও এটা তফবিজ ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে মূলত বিষয় হচ্ছে এটাই, তফবিজ তালাকের দুটো শর্ত বলেছে। मेरा निकाह फला बिन फला से होने के बाद निकाह পরে কথাটা বলে আর নিকার দিকে ইঙ্গিত করে তাহলে ওই মজলিসেই যদি স্ত্রী চায় তালাক ইখতিয়ার নিতে পারে, তালাক ইখতিয়ার আছে, তালাক মনে করলে তালাক দিতে পারে। 2 নম্বর হচ্ছে সবার যদি বলে, স্বামী যদি বলে যখন আমি এই শরাইতের বিপরীত করে এখনই যখন ইচ্ছা তালাক নিতে পারে তাহলে তালাক দিতে পারবে, তালাক নেওয়ার ইখতিয়ার আছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি তাবিজের মধ্যে নিকাহ নিসবত না করে তাহলে সমস্ত নিকাহ বেকার। আরেকটা কথা হচ্ছে দেখা গেল তাফবিজটা নিকার আগে লেখা হলো শরাইতগুলো, কিন্তু স্বামী কী করলো নিকার পরে ওই কাগজে দস্তখত করে দিল, তাহলেও তাফবিজটা ঠিক হবে। তাছাড়া কোনো কারণেই তাফবিজ সহি হবে না, তালাকের তাফবিজ ঠিক হবে না। আমি এখন আলোচনা করলাম তফবিজে তালাক, কোনটা দিলে তাফবিজ ঠিক হবে, কোনটা দিলে তাফবিজ ঠিক হবে না, এ বিষয়ে আমি আলোচনা করলাম। তো যাদের মাথায় এখনও ঢুকে নেই, এখনও বোঝে আসে নাই, তেনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, ইনশাআল্লাহ আমি তাদের সঙ্গে আলোচনা করব, বোঝাবার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ তারা বুঝে যাবে। আমার যোগাযোগের নম্বর 9563414760। তালাক সংক্রান্ত বিষয় আমার সঙ্গে যে কোনো তালাকের বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ সুফল পাবেন। আর আমার যোগাযোগ নম্বর 9563414760। আমি ফুরফুরা শরীফে থাকি, আবার অন্য জায়গাও থাকি, তো মোটামুটি আমার নম্বরটা দিয়েছি, নম্বরে যোগাযোগ করবে, ঠিকানা বলে দেবো, কোথাও আসতে হবে না হবে, ইনশাআল্লাহ বলবো। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার আইনবালাগ ও আখির আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। একটা কথা, যারা তালাক হয়ে গেছে অথচ স্বামী স্ত্রী আছেন, এটা হচ্ছে অবৈধ কাজ, ব্যভিচার, জিনা, খুব গুনাহ। আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়ালা তাকরাবুজ জিনা, জিনার সামনে যদি নিষেধ করেছে, জিনার ধারে কাছে যদি নিষেধ করেছে, জিনার কারিব নিষেধ করেছে, ব্যভিচারের নিকটে নিষেধ করেছে। আর যদি ওই মহিলাকে রেখে যদি ব্যভিচার করা হয় তাহলে এর থেকে জঘন্য অপরাধ হয় না, আর বড় কবিরা গুনাহ, খারাপ জিনিস এটা। তাই মানুষেরই ভুল হয়। তো যাদের এই সমস্ত সমস্যা হয়ে আছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, ঠিক আছে। মানুষ নামতেই ভুল হবে, শুধরে নিতে হবে, না আল্লাহর কাছে বহুত বড় প্রকার হবে, ঠিক আছে। আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে। তার মানে এটাই নয় যে গুনাহ করছি, গুনাহ করে যাব না। আল্লাহ পাক আমার সকলকে শোনার থেকে বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। আমালাইন লাল বালাগ ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আরেকটা জিনিস, যারা মুফতি নেয় তাদের কাছে ফতোয়া নিতে যাবেন না। এখন মুফতি নামে অনেক ভণ্ড বার হয়েছে, ভুলভাল ফতোয়া দিচ্ছে, ঠিক আছে। যে মুফতি বলবে তার মুফতি প্যাডটা দেখবেন, হ্যাঁ, আর কোন কিতাব থেকে হাওয়ালা দিচ্ছে দেখবেন, হ্যাঁ। তো এখন অনেক
নামধারী ভণ্ড মুফতি বার হয়েছে, সে মাদ্রাসায় পড়েছে নাকি সন্দেহ আছে, এমন সব মুফতি বার হয়েছে। আবার এখন সব অন্য জায়গাকে ধার করে নিয়ে এসে ফতোয়া দেয়। যাক, আল্লাহ পাক এই সমস্ত ভণ্ড মুফতি কাজে আপনাদেরকে সংরক্ষিত রাখুন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন।